Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to our academic conference today. Selamat pagi semuanya, selamat datang di konferensi akademik hari ini. Today, we will discuss a very important topic, the impact of academic pressure on students' mental health. This conference is presented as part of our English study program academic activity. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu dampak tekanan akademik terhadap kesehatan mental mahasiswa. Konferensi ini dipresentasikan sebagai bagian dari praktik kegiatan jurusan Bahasa Inggris kami. Before we begin, I would like to introduce our speaker for today. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan narasumber hari ini. Azalea. Alright, now we invite our moderator, Alicia. Time is yours. Thank you to our MC. Good morning, everyone. Today we will listen to a presentation from our speaker, Aza, about academic pressure and its impact on students' mental health. After the presentation, there will be a Q&A session. And now, without further ado, please welcome our speaker, Aza. Thank you, moderator. Good morning, everyone. So, our topic for today is the impact academic pressure on students' mental. Terima kasih moderator, selamat pagi. Jadi topik kita hari ini adalah dampak tekanan akademik terhadap kesehatan mental mahasiswa. So, academic pressure can come from many sources, such as high expectations from school or family, heavy workload and deadlines, competition with classmates, and fear of failure. Tekanan akademik bisa datang dari berbagai sumber, seperti harapan yang tinggi dari sekolah atau keluarga, beban kerja dan tenggat waktu yang berat, persaingan dengan teman sekelas, serta rasa takut gagal. This pressure can lead to stress, anxiety, burnout, sleep deprivation, even depression in some cases. Students often feel that they must always perform well, but we seldom talk about how tired we are emotionally. Tekanan ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, kelelahan, kesulitan tidur, bahkan depresi dalam beberapa kasus. Siswa sering merasa harus selalu berprestasi, tetapi kita jarang membicarakan betapa lelahnya mereka secara emosional. Therefore, we need coping mechanisms, and some of the effective ones are time management, taking breaks and doing hobbies, talking to friends or counselors, and setting realistic goals. And it is important for us to ask for help because mental health is as important as academic success. Oleh karena itu, kita membutuhkan strategi coping. Beberapa strategi yang efektif adalah manajemen waktu, beristirahat dan melakukan hobi, berbicara dengan teman atau konselor, menetapkan tujuan yang realistis. Yang terpenting, tidak apa-apa meminta bantuan, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesuksesan akademis. Thank you, Aza and Malika. We will now move to the Q&A session. Saya akan mengundang beberapa peserta untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber. Silahkan peserta yang pertama. Perkenalkan, saya Tajuddin dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Saya ingin bertanya, bagaimana kita bisa tahu kalau tekanan akademis sudah memengaruhi kesehatan mental? Terima kasih. He's asking how we can recognize when the academic pressure has affected mental health. So, the sign of these signs including feeling tired all the time, sleep deprivation, loss of motivation, and you can easily cry. When this happens, it's time to slow down and seek some support. Jadi tanda-tandanya meliputi merasa lelah terus-menerus, kesulitan tidur, kehilangan motivasi, atau bisa juga mudah menangis. Ketika hal-hal ini terjadi, itu tandanya kamu butuh istirahat dan mencari dukungan. Thank you for your answer.
Now let's move on to the second question. Ya, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Zaki dari Prodi PCKR Universitas Negeri Semarang. Apakah membandingkan diri kita dengan orang lain termasuk bagian tekanan akademis? Oke, terima kasih. He's asking if comparing ourselves with other is part of academic pressure. Good question. Of course, constant comparison makes us feel that we are not good enough for ourselves, and it can increase stress. So it is important for everyone that everyone has a different learning pace and background. Ya, tentu saja, membandingkan diri kita terus-menerus dengan orang lain dapat membuat kita merasa tidak cukup baik dan hal itu dapat meningkatkan stres. Oleh karena itu penting untuk mengingat bahwa setiap diri itu memiliki kecepatan belajar dan latar belakang yang berbeda-beda. Thank you for the explanation. Next, let's continue with the third question. Perkenalkan, nama saya Cynthia dari Prodi Sastra Prancis. Saya ingin bertanya, apa yang bisa dilakukan universitas untuk membantu mahasiswa yang mengalami tekanan akademis? Itu aja. Terima kasih. She's asking what universities can do to help students with academic pressure. Of course, academic environment, aka university, can help students by providing counseling centers, stress management workshop, supportive lecturers, and also encouraging students to balance study and rest. Tentu saja lingkungan akademik alias lingkungan universitas dapat membantu mahasiswa dengan cara menyediakan pusat konseling, pelatihan manajemen stres atau regulasi stres, dan dosen yang suportif. Selain itu, mereka juga mendorong mahasiswa untuk menyeimbangkan waktu belajar dan beristirahat. Alright, thank you. Now we'll proceed to the last question. Perkenalkan, nama saya Katifah Salsabila dari Prodi Manajemen. Pertanyaan saya adalah, apakah media sosial juga bisa memperburuk tekanan akademis? Terima kasih. She's asking whether social media can worsen academic pressure. Of course, it can worsen academic pressure because when students see others' achievement, it makes them feel that they are left behind, and it is important to limit screen time and focus on our own progress. Tentu saja, media sosial dapat memperburuk tekanan akademis. Ketika mahasiswa melihat pencapaian orang lain di media sosial, mereka mungkin akan merasa tertinggal. Oleh karena itu, penting untuk membatasi, mengurangi sosial media dan fokus pada kemajuan diri kita sendiri. Thank you to all participants, our speaker, and our interpreter, Safa and Malika. That's conclude our Q&A session. Now we will return the time to our MC for closing remarks. Okay, thank you, Alicia. And thank you everyone for joining this conference. We hope this discussion has increased our awareness of mental health and how to manage academic pressure for better. Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dalam konferensi ini. Semoga diskusi hari ini meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Let's keep supporting each other, both academically and emotionally. Mari kita saling mendukung satu sama lain dalam hal akademik maupun emosional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next event.